नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या लोकां कडेन संवाद सादतले. प्रधानमंत्री आयज नवी दिल्लीत एनडीए शासीत राज्यांचे मुखेलमंत्री आनी उपमुखेलमंत्र्यांचे बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळटले. केंद्र सरकारान 2024-25 अर्थीक वर्सा खातीर कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निधी ठेवींचेर 8.25% व्याज दराक मान्यताय दिल्या. सरकार दर वर्सा खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स सर्तीचें आयोजन करतले. आनी भारताच्या शांभवी श्रवण क्षीरसागर हिणें नेमबाजीत जर्मनींतल्या सुहल शारांत जाल्ल्या ISSF ज्युनियर वर्ल्ड कप सर्तींत भांगरा पदक जिखला. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या लोकां कडेन संवाद सादतले. हो ह्या म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो 122वो भाग आसतलो. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या पुराय नॅटवर्काचेर, AIR न्यूज वेबसायटीचेर आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर हो कार्यक्रम प्रसारीत जातलो. तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलाचेर ताचें थेट प्रसारण जातलें. हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडेच आकाशवाणी प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत करतली. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी एनडीए शासीत राज्यांचे मुखेलमंत्री आनी उपमुखेलमंत्री आयज राष्ट्रीय राजधानीत सुशासनाच्या मुद्द्यांचेर एक दिसभर चलपी विचार मंथन सत्रांत वांटो घेतले. आमचो प्रतिनिधी कळीत करता ते प्रमाण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळटले आनी भाजपाचे अध्यक्ष JP नड्डा, गृहमंत्री अमित शहा आनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हेवूय विचार विनिमयात वांटो घेतले. केंद्र सरकारान 2024-25 वित्तीय वर्सा कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निधी EPF ठेवींचेर 8.25% व्याज दराक मान्यताय दिल्या. हाचो फायदो भारतभरांतल्या 7 कोटी वयर पगारदार कर्मचाऱ्यांक जातलो. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळान ह्या दराची ह्या वर्साचे सुरवेक शिफारस केल्ली. फाटल्या वर्सा लेगीत EPFचेर व्याजदर 8.25% आशिल्लो, जाल्यार 2022-23 वित्तीय वर्सा 8.15% आशिल्लो. कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेन लेगीत म्हत्वाची कार्यकारी मार्गदर्शक तत्वां साध्य केल्यात. 2024-25 वित्तीय वर्सा 6 मार्च मेरेन विक्रमी 2 कोटी 16 लाख दावे डिजिटल पद्दतीन निकालात काडल्यात. फाटल्या वित्तीय वर्सा हो आंकडो 89.52 लाख आशिल्लो. सरकार दर वर्सा 8 राज्यांतल्या एका राज्यांत खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स सर्तीचें आयोजन करतले अशें युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय हांणी सांगलां. नवी दिल्लीत जाल्ल्या रायझिंग ईशान्य गुंतवणूकदार शिखर सभेक संबोधीत करतना तांणी म्हळें की सरकार जायत्या उपक्रमांवरवीं ह्या वाठारांतली खेळां पर्यावरण यंत्रणा घटमूट करपाक पुरायपणान वचनबद्ध आसा. 2030 वर्सा राष्ट्रकुल खेळ आनी 2036 वर्सा समर ऑलिंपिक्सचे आयोजन करपाचे ध्येय दवरून आंतरराष्ट्रीय सर्ती घडोवन हाडपा खातीर ही बरी सुवात आसा अशें खेळां मंत्री मांडवीय हांणी मुखार सांगलें. ब्राझीलांत फाल्यांच्यान सुरू जावपी ब्रिक्स संस्कृती मंत्र्याचे बसकेंत भारत वांटो घेतलो. ह्या उंचेल्या पावड्यावेल्या कार्यावळींत संस्कृती आनी पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत भारतीय शिष्टमंडळाचे फुडारपण करतले आनी देशाचे प्रतिनिधित्व करतले. हे बसकेंत ब्रिक्स राष्ट्रांतले संस्कृती मंत्री, ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आनी दक्षिण आफ्रिकेचे संस्कृती मंत्री एकठांय येवन परस्पर समजूत आनी सांस्कृतीक सहकार्याक चालना दिवपाचे आसात. संयुक्त सांस्कृतीक प्रकल्प, संस्थांनी भागीदारी आनी ब्रिक्स देशांचे विविध दायज सांबाळपाचे यत्न हाचे वरवीं संबंद घटमूट करपाचेर अंदू वर्सा लक्ष केंद्रीत केलां. सगळ्यो सुविधा आनी मुळावी बांदावळ आशिल्ले दर राज्याक उण्यात उणें एक पर्यटन थळ संवसारीक मानका प्रमाण विकसीत करचे अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. काल नवी दिल्लीत नीती आयोगाचे 10वे गव्हर्निंग कावन्सील बसकेंत प्रधानमंत्र्यांनी वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन हे कल्पनेचेर भर दिलो. ह्या उपक्रमाक लागून पर्यटनाक चालना मेळटलीच, पूण शेजारच्या शारांची पर्यटन थळां म्हूण उदरगत जातली अशेंय तांणी नदरेक हाडलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो. दिल्लीत काल जाल्ले नीती आयोगाचे गव्हर्निंग कावन्सिल बसकेत सगळ्या राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ऑपरेशन सिंदुराचे सशस्त्र दळाक एकमतान एकचार आनी तेंको उक्तायलो. नवी दिल्लीत मिडियाक म्हायती दितना नीती आयोगाचे सीईओ BVR सुब्रमण्यम हांणी सांगलां की संरक्षण दळांची आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाची सगळ्यांनी तोखणाय केल्या. विकसीत भारताचे ध्येय साध्य करपा खातीर ऑपरेशन सिंदूर वेळार दाखयल्ले टीम इंडियाचे बळगे जाय पडटले हाचेर हे वेळार प्रधानमंत्र्यांनी भर दिला अशें सुब्रमण्यम हांणी सांगलें. काँग्रेसीचे खासदार शशी थरूर हांच्या फुडारपणाखाला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळान अमेरिकेत पाकिस्तानांतल्या आतंकवादी तळांक मुख्यालयाक आनी लॉन्च पॅडांक भारतान कसो प्रतिसाद दिलो हाचेर भर दिला. न्यूयॉर्कांतल्या वाणिज्य दुतावासान संवाद सादतना थरूर हांणी पाकिस्ताना वांगडा झुजात भारताक रुची ना अशें सांगलें. 21व्या शेंकड्यांतल्या संवसाराची तयारी करतना देशाची अर्थवेवस्था वाडोवपाक आनी लोकांक उबारपाच्या दिकेन भारत पावलां मारता हे विशीं तांणी म्हायती दिली. रशियेन काल बॅलिस्टीक क्षेपणास्त्रां आनी 250 ड्रोन वापरून युक्रेनाचेर व्हडा प्रमाणात हल्लो केलो असो दावो युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की हांणी केला. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टात झेलेन्स्की हांणी रशिया झुजाची लांबाय वाडयता असो आरोप केला आनी तांणी अमेरिका आनी युरोपा कडल्यान हाचेर खर प्रतिसाद दिवपाची मागणी केल्या. दुसरे वटेन रशियन लश्करान म्हळां की मंगळारा सावन युक्रेनान 788 ड्रोन आनी क्षेपणास्त्रां वरवीं तांकां लक्ष्य केल्ले. नेमबाजीत काल रातीं जर्मनींतल्या सुहल शारांत जाल्ल्या ISSF ज्युनियर वर्ल्ड कप 2025 सर्तींत बायलांच्या 10 मीटर एअर रायफल सर्तींत भारताची शांभवी श्रवण क्षीरसागर हिणें भांगरा पदक जिखलां. ह्याच सर्तींत आनीक एक भारतीय ओजस्वी ठाकूर हाणें रुप्या पदक जोडलां. IPL T20 क्रिकेट सर्तींत काल रातीं जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमांत जाल्ल्या खेळांत दिल्ली कॅपिटल्सान पंजाब किंग्साक 7 विकेटींनी हारयलो. पयली फलंदाजी करतना पंजाब किंग्सान निर्धारीत 20 ओव्हरींनी 8 गडे बाद 206 धांवड्यो केल्यो. कर्णधार श्रेयस अय्यरान अर्धशतक केलें. दिल्ली कॅपिटल्सा खातीर मुस्तफिजूर रहमानान 3 विकेटी घेतल्यो जाल्यार विपराज निगम आनी कुलदीप यादव हांणी दरेकी 2 विकेटी घेतल्यो. 208 धांवड्यांच्या लक्ष्यांचो फाटलाव करपी दिल्ली कॅपिटल्सान समीर रिझवीच्या अर्दशेकड्याच्या नेटार निमाण्या ओव्हरींत जैत मेळयलें. रिझवीक प्लेयर ऑफ द मॅच म्हूण जाहीर केला. मजगतीं आयज अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमांत दनपारां 3:30 वरांचेर गुजरात टायटन्स आनी चेन्नई सुपर किंग्स पंगडां मदीं खेळ जातलो जाल्यार दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमाचेर सांजे 7:30 वरांचेर सनरायझर्स हैदराबाद कोलकाता नायट रायडर्स आड खेळटले. नैऋत्य मान्सून काल केरळांत दाखल जाला. मान्सून केरळांत 1 जून दिसा पावता, मात अंदू वर्सा सप्तकभर बेगीनाच केरळांत मान्सूनाचें आगमन जालें. केरळांत व्हडा प्रमाणात पावस चालूच आशिल्ल्यान ह्या म्हयन्याचे 28 तारखेमेरेन हवामान खात्यान अलर्ट जारी केला. 2009 उपरांत मान्सून बेगीन दाखल जावपाची ही पयलीच खेप आसा. 2009 वर्सा 13 मे दिसा मान्सून केरळांत पाविल्लो. ताका लागून आतां गोंयांत लेगीत बेगीन पावतलो असो अदमास आसा. मजगतीं काल रातीं उसरा दिल्ली NCRांत मोठो पावस आनी वारें मारिल्ल्यान उश्णतेंतल्यान विसव मेळ्ळो. मात राष्ट्रीय राजधानीच्या जायत्या वाठारांनी वाहनांक येरादारीत आडमेळी आयली. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ली खातीर रेड अलर्ट जारी केल्या उपरांत दिल्लीत गडगड जगला सयत पावस सुरू जालो. लोकांक घरांतूच रावचें आनी झाडां सकयल आलाशिरो घेवचो न्हय असो सल्लो IMDन दिला. आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या लोकां कडेन संवाद सादतले. प्रधानमंत्री आयज नवी दिल्लीत NDA शासीत राज्यांचे मुखेलमंत्री आनी उपमुखेलमंत्र्यांचे बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळटले.
केंद्र सरकारान 2024-25 अर्थीक वर्सा खातीर कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निधी ठेवींचेर 8.25% व्याजदराक मान्यताय दिल्या. सरकार दर वर्सा खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स सर्तीचें आयोजन करतले आनी भारताच्या शांभवी श्रवण क्षीरसागर हिणें नेमबाजीत जर्मनींतल्या सुहल शारांत जाल्ल्या ISSF ज्युनियर वर्ल्ड कप सर्तींत भांगरा पदक जोडलें. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणीच्या पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 6:30 वरांचेर. नमस्कार.